ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ୱେଲକମ୍ କରୁଛେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକେ ଆଜି ଦେଖ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ମୁଁ ଏଇଟା ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିଛେ ଆମର ଉପର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନ ଦେଖ କେତେ ଯୋଡ଼େ ହେଇଗଲାନ ଇଟ୍ ଦେଖ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପିୟୁଷ ବାବୁ ବସିଛି କେନେ ଯିମା ପିୟୁଷ କାଁ କରି ଯିମା ହାଁ କାଁ କରି ଯିବୁ ଘରକେ ହାଁ ହାଁ କାଁ କରି ଯିବୁ ଚାଲ ଯିମା ମା আমার পাখা না চাল এবারে এড়া জিমা হে নাকি জিমা তুই কব না জিমা হ্যাঁ এড়া আর পিস ঘরকে যাও বলে করে রুসু চল যাও আসলে জিমা হে নাকি জিমা হ্যাঁ চল চল না হ্যাঁ চল চল উঠ ମୁଁ କହିଦେବି ବାଲ କାଟିଦେ ବୋଲି ଚାଲ 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 ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ନହେଲେ ଯାଉଛି ମାନେ ଖୁସିର ଖବର ଗୋଟେ ହଁ ଖୁସିର ଖବର ଗୋଟେ କାଣା ଅଛି କହ କହ ଖୁସିର ଖବର ଗୋଟେ ନାଇଁ ନାଇଁ କହ ଠିକ କହ ଖୁସିର ଖବର ଗୋଟେ କହ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ମନିଟାଇଜେସନ ଆସିଲା ଆଜି ଆସିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି କେତେ ଡଲାର ଏବେ ତ ବଡବା ନାକି ଏବେ नु ବଡବା ଭିଡିଓ फेसबुक नहीं पैसा मिलती के ए बुआ लाग लाग तो प्रमोशन में पड़े हिंदी के हां चल हेलो गाइस बोल देले खेल खत्म जा YouTube रो टाइवर আছে YouTube रो बाकी আছে YouTube रो हेलो काहे काम बोल देखो इन सिस्टम खराब लगे बेसी गरम हो जुची इन सिस्टम लागली न सुथिल चलो के जिमा घर के जिमा हमर बिंदु के परमा काम तक एक्शन चली को बरता अभी जाई कर परी परी फेसबुक हमर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलला जान लगे पैसा मिलवा ना अभी आज मिलला चलो जरा ठीक है हेलो गाइस बोलो इधर 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 हाँ बाबू आज ब्लॉग बनावा तो ठीक है हेलो हेलो गाइस बोल कोई तो ठीक हेलो गाइस बोल हैं चल हो जा हेलो गाइस वेलकम करछु हंता बोलतो हैं सांग मना अबे मैं घर के पहुंचली चलो बिंदु के पचार मार होय मा काना तार रिएक्शन जे टिके देख बिंदु गोटे खुशी खबर गोटे काना काना जे गेस करो हां गेस करो हां दाजू हमर लागि बहुत खुशी खबर सते ओ काना जी कौन ताले कहो कारे जी नहीं गेस करो का कारे जी मैं के ना जानू कहो तो कारे जी हमारा फेसबुक मोनेटाइजेशन टूल मिलला सते कंग्रेचुलेशन थैंक यू ओके कंग्रेचुलेशन थैंक यू सते बोल सके मुझे तो खूब खुशी है दाले सते पैसा मिलवाना है और सते
एबे जते वीडियो बना ले पैसा मिलवा सते हम्म मोबाइल ना को खुशी কথা এতকি খুশি খুশি না হলা গাড়ি नु पान हारछि কি হতে काना करबो का मोर सब्सक्राइबर भाई बहन मन के आना कहते करमी देखो गाइस माने তোমার প্যার আর সাপোর্ট নু আমাটা ফেসবুক मोनेटाइजेशन टूल मिली जे एबे जते वीडियो कले भी हमके पैसा मिलवा जते पैसा मिलबे हम तुमको सब बतामु जते प्यार सपोर्ट करछ सते आर प्यार सपोर्ट देवा में भल भल कंटेंट आनमु और आपन मन के हंसामु और मनोरंजन करमु नहीं তোমার তার প্যার সাপোর্ট সব বেলেন তার হইতো আর भी ভাল ভাল ভিডিও মানে আমি বানামু আর भी ভাল ভাল ভিডিও মানে দেখামু তোমাকে तो তোমার प्यार सपोर्ट बिना तो एतकी किसी আমি ही भी नहीं पारी थी बात धुना होचे जे आंखि पसी जे बहुत खुशी लागला आज मुई सकाले ଯାଇଥିଲି ବ୍ରସ୍ କରିବାରୁ ଦେଖିଲି ଫେସବୁକ୍ ଟିକେ ଦେଖିଲି ମୋନେଟାଇଜେସନ୍ के गली ଆଉ ଦେଖିଲି ଯେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୋନେଟାଇଜେସନ୍ ଟୁଲ୍ ଆସିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ତାଉ ଯେ ମୁଁ କାହାକେ ନେଇ କହିଥାଏ ଆଜି ଘରେ ଆସିଛି ଆରୁ କହିଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏନ୍ତା ପ୍ୟାର ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବ ଆମେ ଆଗକେ ଯେନ୍ତା ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିକରି ଆପଣ ମାନକେ ଦେखाମୁ ନାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା खुशी ने तो किसी भी मन बाहर या खानी बात एक्चुअली काला कहबी बोली करी ଯାହା ହଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ନାଇଁ ହାଁ ପରିଶ୍ରମ ସେ ଫଲ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛେ ବାକି ତ ଆମକେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗବ କି ନାଇଁ ଯାହା ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ସେ ପରିଶ୍ରମ ଆମର ସପୋର୍ଟ ବିନା କିଛି ନେଇସେ ତମର ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆମକେ ସବୁ ହେଇପାରବା ତମର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ଆମକେ ସବୁବେଳେ ତମର ଏନ୍ତା ସପୋର୍ଟ ଥଉ ପ୍ୟାର ଏନ୍ତା ଥଉ আর भी আমি আটকে দিমু খাস করে তোমার লাগে বলি করি একা ଦେଖ ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ ସେଟା ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ନେ ଭରିଥିଲା ରାଇସ୍ କରିଦେଇଛି ହଉ ଆର୍ କାଣା କରିମୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯାହା ହଉ ପରିଶ୍ରମ କରବାର ଫଲ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଦିଲ୍ ସେ ସବକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମର ବହୁତ ଫେସବୁକ୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଖାଲି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୋଟେ ମୋନେଟାଇଜେସନ୍ ହେଲା ବୋଲେ ବୋଲେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗବ ନାଇଁ ଦି ଆଡୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଏବେ ଦୋକାନ ଯିବାର ଅଛି ଚା ଚୁଟି ପିଇବାର ଦୋକାନ ଯିବି ଚାଲ ଆମର ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଗୋଟେ କାଣା କହ ତ ଗ୍ୟାସ୍ କରାର କହ କହ ଗ୍ୟାସ୍ କହ আমার ফেসবুক মনিটাইজেশন টুল মিললা ফেসবুক নেবে পয়সা মিলবার না জানলে জানলো মা ফেসবুক ने पैसा मिलवा ना